Hi, iPub. Yes, on duty. Hi, slaves. OGT, yes, OGT po. OGT pa lang tayo. Nandito na yung picture. Dili may ganina, sir. Gani. Gang. Restricted. Bisaya, guys. Recess naman tayo for you. Recess naman tayo. Recess. Oo. Nag-klase na day. Walang klase doon? Oo. Raton, panako to si ma'am, sir. Balik ako, sir. Nawa. Naga siya. Nawa. Ano siya? Wala. Saban daw yung sawa. Ay, ano to, guys? Wala mo. What course? Education. Hi, Flower. Hi, Marlon. Taga-asa ka, taga-tumbang kasi bagay ka ni Old Rose. I restricted. Na-restrict ka. Taga-Sambanga, Cebu, guys. Hi, Patrick. Uy, kusog ang signal, guys. Karon ni Mala. Non. Hi, Non. No, kabasalan. Ay, kabro, lagi ka Sambanga, Cebu, guys. Kabro, di ka din Sambanga, Cebu, guys. I love dogs. Natuok na ko. Natuyok. Laagan day ka. So, laagan man din. Si mong barkada. Galaag kasi mong barkada. Danda, bari. Wala ko kailangan niya. Love dog. Hi, Goku! Dili na entertaining. Naara sa'yo sa ila. Basin ka ilar ako. Pero, dili ko kwan sila familiar. Sa ilang name. Follow lang. Follow back kita mo, guys. Kasi mag-follow din. Follow back ka mo. Hi, M40. Basi di ay message. Hala, sana manalo I love dogs. Ano message? Hala, hi, Aida. Sana hindi maalat. Massage. Na maalat. Ulit daw? Ulit. Hi, sorry. Ulit. Hi, Jars. Please. Ano? Ayan, hindi na maalat. Hi, Justin. Uy, swerte lagi